Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Okay guys, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng glitch text effects para sa inyong YouTube intro. Pero bago natin simulan to, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. Okay game? Okay, i-open na natin yung KineMaster. Yan, tapos i-click natin yung sa may gitna. Tapos 16:9. Tapos i-click natin yung media. Tapos lagyan natin ng background, black background, tapos okay. Tapos ilagay natin sa may harapan, tapos layer, tapos lagyan natin ng text. Lagyan natin ng sample na glitch effects. Yan, tapos okay. Tapos lakayan lang natin ng kaunti. Yan. Tapos okay. Tapos i-click natin yung square sa may gilid, tapos capture and add as clip sa may gitna. Yan, mapupunta sa may harapan. Tapos i-delete na natin yung nagawa natin na nauna. Yan. Tapos lagay natin sa may harapan, tapos media ulit, tapos background. Tapos lagyan natin ng black background ulit. Yan. Tapos i-click nyo ulit, tapos i-clickan lang natin ng kaunti. Yan. Tapos okay. Tapos i-click nyo yung nasa may gitna, sa may transition. Lagyan natin ng signal interrupt. Yan. Download nyo na lang yan sa may store ng KineMaster. Yan. Tapos i-click nyo yung 06. Tapos baguhin natin yung speed. Gawin natin 1. Yan. Tapos okay. Tapos lagyan na natin yung sounds. Yan. Download nyo na lang yung sounds sa description box ko. Andun yung sounds. Tapos i-click nyo yung video clip magkabila. Yan. Pahabain natin yung video clip. Tapos i-click natin yung sounds. Lagay natin sa may unahan ng transition. Yan. Sakto lang natin siya sa may sounds. Yan. Yan. Tapos click natin yung layer. Tapos sa may effects. Tapos ilagay natin yung analyp slide. Download nyo na lang ulit yan sa may store. Diyan sa may get more. Tapos yan. Tapos okay. Tapos palakin lang natin. Yan. Tapos ikakat natin siya sa may right. Yan. Tapos i-clickan lang natin. Yan. Clickan natin. Yan. Tapos okay. Tapos punta kayo sa may settings. Tapos sa may angle 0. Tapos sa may speed 20. Sa may distance paghiwalayin lang natin. Gawin natin 208. Tapos okay. Yan. Tapos i-click nyo ulit yung effects. Lagay nyo sa may harapan. Tapos layer. Tapos effects. Tapos ilagay natin yung digital crash. Download nyo ulit yan sa may store. Yan. Tapos okay. Tapos palakihin natin. Yan. Tapos okay. Tapos cut natin siya sa may right. Tapos okay. Tapos i-clickan natin. Click lang yan. Yan. Sakto lang natin siya sa may sounds. Tapos settings. Gawin natin 40. 42. Yan. 40 plus. Basta 40 plus. Yan. Tapos lagay nyo ulit siya sa may harapan. Yan. Tapos layer ulit. Tapos lagay ulit natin tong analyp slide. Yan, okay. Tapos cut ulit natin siya sa may right. Okay. Tapos i-clickan natin ulit. Sakto lang natin siya sa may sounds. Yan. Yan. Sakto lang natin siya sa may sounds. Tapos settings. Tapos angle. Kaya bahala kung saan nyo gusto i-angle. Yan. Tapos speed 20.
21. Yan. Sa may distance, 1975 4. Lagay natin sa may, teka lang, lagay natin sa may 3. Yan. Sakto lang yan sa may 3. Yan. Yan kalalabasan yan. Yan. Tapos, doon ulit tayo sa may sounds ulit. Yan. Yan tayo magsisimula. Tapos, okay. Tapos, layer ulit. Tapos, effects. Tapos, ilagay ulit natin tong analyze slide. Okay. Yan. Tapos, ikat lang ulit natin sa may right. Okay. Tapos, yan. Iklian lang natin. Yan. Okay. Tapos, palakihin lang natin. Tapos, settings ulit. Tapos, sa may angle, baguhin naman natin ulit. Yan. Para magkabila. Tapos, speed niya, 20. Yan. Tapos, sa may distance, gawin natin. Yan. Yan ang kalalabasan yan. Tapos, okay. Tapos, layer ulit. Tapos, effects. Tapos, ilagay ulit natin tong digital crush. Tapos, palaki natin. Yan. Tapos, okay. Tapos, cut ulit natin sa may right. Tapos, iklian lang ulit natin. Yan. Bubulol na ako. Yan. Sakto lang natin sa may sounds. Tapos, gawin natin sa may settings, sa may strength. Gawin natin 40 plus. Yan. Yan. Tapos, okay. Tapos, layer ulit. Tapos, effects. Tapos, ilagay ulit natin tong analyze slide. Okay. Yan. Tapos, cut ulit natin sa may right. Tapos, iklian natin. Sakto natin siya sa may sounds. Yan. Yan. Tapos, settings ulit. Tapos, sa may angle, baguhin ulit natin. Sa may speed, 20 ulit. Distance, gawin natin 3 lang. Yan. Okay. Yan. Tapos, sa may dulo, ganun pa rin gagawin natin. Layer effects. Tapos, analyze slide. Yan. Okay. Tapos, palakihin lang ulit natin. Tapos, okay. Tapos, ikakat lang ulit natin sa may right. Yan. Tapos, iklian lang ulit natin. Sakto lang natin siya sa may sounds. Ulit. Yan. Tapos, settings. Tapos, baguhin natin yung angle. Sa may kabila naman. Tapos, speed 20 ulit. Yan. So, okay. Check natin. Yun. Bali, nagkabila na sila. Yan. Tapos, lagyan natin ulit sa may harapan. Yan. Tapos, effects ulit. Tapos, digital crush ulit. Tapos, okay. Tapos, palakihin natin. Yan. Okay. Tapos, ikakat lang ulit natin siya sa may right. Okay. Tapos, i-clear lang ulit natin. Yan. Ba natin konti. Yan. Tapos, settings ulit. Sa may strength. Yan. 42. 40, basta 40 plus. Okay. Tapos, layer ulit. Tapos, effects. Tapos, ilagay ulit natin tong analyze slide. Yan. Okay. Tapos, cut lang ulit natin siya sa may, oops, sumobra na, sa may right. Tapos, iklian lang ulit natin. Sakto lang natin siya sa may sounds ulit. Paulit-ulit. Yan.
Yan. Yan. Hindi ko makita yung sounds kasi maliit. Okay, yan. Tapos settings, angle baguhin natin. Tapos yung speed lagay ulit natin sa 20. Tapos distance is 3 ulit. 3 5. Parang malaki. Nalang. Baguhin natin. Yan. 3. Okay. Yan. Tapos habaan natin. Yan. Habaan natin. Cut natin, pero wala nang cut. Yan, okay na yan. Okay. Check natin. Yan. Check natin. Yun. Yan. Tapos, save na natin. Yan. Tapos, mag-create ulit tayo. Click nyo sa gitna. Tapos, 16:9 ulit. Yan. Tapos, media. Tapos, lagyan natin ng background. Yan. Yan. Tapos, okay. Pahabain lang natin. Okay. Tapos, i-click nyo ulit yan. Background. Tapos, click nyo sa gitna. Tapos, yung sa may equal sign. Yan. Tapos, zoom lang natin. Yan. Okay. Tapos, layer ulit. Tapos, effects. Lagay natin tong digital crush ulit. Yan. Yan. Tapos, okay. Tapos, palakihin lang ulit natin. Yan. Tapos, okay. Tapos, pahabain natin. Okay. Tapos, layer. Yan. Media. Ilagay na natin yung ginawa natin na video. So, may export. Yan. Tapos, sakto lang natin siya sa may frame. Palakihin natin. Yan. So, okay. Yan. Tapos, i-blend na natin siya. Click nyo yung blending. Tapos, screen. Yan. So, okay. Tapos, i-click nyo ulit yan. Video natin. Tapos, sa may adjustment, sagad nyo lang yung dalawa. Yan, okay. Tapos, cut na natin yung background. Yan, sa may right. Yan, okay. Tapos, pati yung effects, cut na rin natin sa may right. Yan, okay. Tapos, play natin. Check natin. Yan na yung kalalabasan niya, guys. Yan, tapos save na natin. Thank you for watching, guys. Sana marami kayo natutunan. And sa mga di pa pala naka-download ng KineMaster, download nyo na lang sa aking description box. Nandun yun, nilagay ko. No watermark. And see you in my next video. Bye!